रहमतुल्लाहि व बरकातुहू 3 अक्टूबर 2024 और अभी हम इधर जर्मनी की पुरानी तरीन एक मस्जिद है नूर मस्जिद, उसमें पहुंच रहे हैं और वहां जाके आपको मनाजर दिखाते हैं कि आज टाग डर ओफन ट्यूर यानी मस्जिद के दरवाजे हर एक के लिए आज खुले हैं, क्या हो रहा है। ये जी जर्मन जुबान में लिखा हुआ है टाग डर ओफन ट्यूर आम 3 अक्टूबर फोन 11 बजे से लेके शाम 6 बजे तक दरवाजे खुले हुए हैं, एक्स्ट्रा बाहर लगाया गया है। और इस साइड पे अगर आप देखें तो अंदर एंटर होने के बाद टाग डर ओफन ट्यूर थी नूर मॉस्क, और ये बच्चे जो हैं इस वक्त यहाँ इंजॉय कर रहे हैं, स्पेशल उनके लिए बच्चों की इंजॉयमेंट के लिए ये सारा इंतज़ाम जो है ये भी है अंदर। ये मसाजिद के सेन में इसलिए ताकि वो जो फैमिलियाँ यहाँ विज़िट करने के लिए मस्जिद में जिनके साथ बच्चे हों उनको यहाँ अपना कोई तंगी ना हो मस्जिद में, वो अपना इंजॉय करें। ये बच्चों के लिए इंतज़ाम के साथ यहाँ अगर हम देखते हैं तो यहाँ ठीक ठाक बड़ा एक स्टैंड लगाया गया है जिसमें मुख्तलिफ़ ज़बानों में जो कुरान पाक के तराजम हैं वो यहाँ अवेलेबल हैं। ये देखें एक बहुत बड़ा कुरान जो आपको देखने को मिल रहा है। ये देख के इंसान हैरान होता है कि हमारे मुल्क में जहाँ हम रहे, जहाँ से आगाज़ हुआ बर्रे सगीर से जमात अहमदिया का, वहाँ जो कौम है उसने किस तरह जमात अहमदिया को धत्कारा हुआ है और वो इनकार। लेकिन इन कौमों में जहाँ हम आके आबाद हुए हैं यहाँ जर्मनों का रुझान भी है और दूसरी कौमें जो हैं वो भी इधर तो रुख कर रही हैं। अब ये कुरान पाक है, अगर ये कुरान पाक किसी अहमदिया बुक खान दुरुकन या वो जहाँ पे वो प्रेस में छपेगा तो ये उन लोगों को तकलीफ़ देगा, लेकिन अगर ये कहीं और छपे तो उनको तकलीफ। एक ही लफ्ज़ हर चीज़ सेम, लेकिन सिर्फ अगर लिखा हुआ है अहमदिया पर तो ये आजकल जवाब बना के वहाँ केसेस पाकिस्तान में किए जा रहे हैं। आज से चंद साल पहले जब हम देखते थे तो इस तरह रौनक नहीं हुआ करती थी मसाजिद में, लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता लोग बड़े शौक़ से यहाँ पहुँचते हैं। ये देखें मुख्तलिफ़ कौमियों तो सिख भी हैं, जर्मन भी हैं जो अपनी फैमिलियों के साथ यहाँ आए हुए हैं और आके वो मस्जिद को विज़िट कर रहे हैं अंदर से। इस तरफ ये जो इस्लाम सिखाता है तालीम कि अगर आपके पास कोई मेहमान आते हैं तो उनकी जो मेयार है उसके मुताबिक उनके साथ जो है वो सलूक किया जाए, तो इनके लिए चाय पानी और थोड़ी रिफ़्रेशमेंट का भी इंतज़ाम किया गया है। आप देख सकते हैं कि यहाँ मुख्तलिफ़ कौमियतों के लोग जहाँ मौजूद हैं। फिर इसके अलावा अगर आप इस तरफ नज़र डालें तो यहाँ बहुत ही आला तरीके के साथ जो है वो इंतज़ाम किया गया है वसी पैमाने में कि जो मेहमान तशरीफ़ ला रहे हैं उनकी खिदमत के लिए यहाँ अंसारुल अहमदिया जो फ्रैंकफर्ट जर्मनी की तंजीम है वहाँ उसके तहत भी मुख्तलिफ़ तरह की जो चीज़ें हैं। और फिर ये है इस साइड पे जो मेहमान अपने किसी के जानने वाले या ना जानने वाले उनकी खिदमत के लिए यहाँ काफ़ी अपने भी दोस्त मौजूद हैं, और इसलिए कि इनकी जो आप जानते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो उसवा था, जो अखलाक था, उसने लोगों के दिल जीते। और आज अगर रूए ज़मीन पे कोई जमात ये दावा कर सकती है कि हम मेहमानों के साथ या दूसरी कौमों के साथ अखलाक के साथ जो है उनके दिल जीतेंगे, जिसका एक अमली मुजाहरा अपने जर्मनी जलसा पे एक सीरियन खातून का इंटरव्यू सुना जिसमें उसने बताया कि मैं सिर्फ अहमदियों के जो अखलाक हैं जो उन्होंने हमारे साथ पेश किया है उससे मुतासर होकर आज मैं यहाँ जलसे पे आई हूँ और बैत करना चाहती हूँ। बहरहाल इस तरह की कई मिसालें गाहे बगाहे नज़र आती रहती हैं। जी आपने बाहर का मंजर देखा, मेहमानों की खिदमत होती हुई देखी। अब आपको अंदर मस्जिद के अंदर है, छोटी सी ये मस्जिद है, और क्योंकि ये जर्मनी में ला है कि जब आप कोई इमारत यहाँ बनाते हैं तो जब ये गालबन 1930 और 40 के दरमियान का कोई वक्त जब ये बनी हुई तो फिर उसमें आप तब्दीली नहीं कर सकते। तो ये देखें साइडों पे इन्होंने मस्जिद के अंदर वो सारे प्लाकाट वो जिसके अंदर अल्लाह का जो तस्वर या अल्लाह ताला, फिर उसके बाद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फिर उसके बाद जो आगे पिलर ऑफ इस्लाम जो हैं दिहाली कुरान इस्लाम एंड ज़ाइन कोयलन, ये सारे मुख्तलिफ जर्मन ज़बान के अंदर बहुत ही आला पैमाने पे आला क्वालिटी में ये लगाया ताकि जो जर्मन मेहमान आए उन तक सही इस्लाम का जो कॉन्सेप्ट है वो पहुंच सके। यहाँ देखें ये सारा लिखा हुआ है दी 5 सॉइलन दिस इस्लाम दे सारा यहाँ से शुरू होता है जो 5 अरकाने इस्लाम हैं। इसमें नमाज है, ज़कात है और
کلمہ طیبہ یعنی شہادت کلمہ، پھر اسی طرح حج ہے، پھر یہ نیچے نماز. اس طرح یہ ساری چیزیں جرمن زبان کے اندر یہ ساری ادھر شو کی گئی ہیں تاکہ جو بندہ یہاں آئے آج مسجد دیکھنے کے لیے کم از کم اس کو اسلام کا جو ہے جو کنسیپٹ ہے وہ بالکل کلیئر ہو جائے، اس کو پتہ لگ جائے کہ اصل میں امن کا جو مذہب اسلام ہے وہ ہے کیا ہے. جو ہم میڈیا میں دیکھتے ہیں عراق، ایران یا دوسرے ممالک میں وہ اور چیز ہے، لیکن جو حقیقی اسلام ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ یہاں پہ سارا جو ہے ان کو دکھایا گیا ہے جرمن زبان کے اندر تصاویر کے ساتھ. اسی موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے آپ کو ایک اور چیز جو ہے وہ بھی دکھا دیتے ہیں، ہو سکتا ہے کسی کا فائدہ ہو جائے. چیئرٹی واک، چیئرٹی واک فرینکفرٹ میں اب 20 اکتوبر 2024 کو 11 بجے ہونا جا رہی ہے. اور یہ چیئرٹی واک بیسیکلی اس کا مقصد کیا ہے؟ دنیا میں بہت ساری چیئرٹیز ہوتی ہیں، لیکن جو جماعت احمدیہ کے تحت اس طرح کے پروگرام ہوتے ہیں اس میں جو بھی ڈونیشن اس میں رکھا گیا ہے کہ جو بچے ہیں 10 سال سے نیچے وہ فری اس میں حصہ لے سکتے ہیں رننگ میں، اور جو اسٹوڈنٹ وہ 5 یورو دے کے وہ دوڑ شامل ہوں گے، اور جو بڑے ہیں 10 یورو. جو بچوں کی دوڑ ہوگی وہ 2 کلومیٹر کی ہوگی، اور جو بڑے ہیں ان کی 5 کلومیٹر کی. اور اس کے اندر جو شامل ہوں گے ان کی ساری ڈونیشن جو ہے وہ رفائی کاموں کے لیے، جیسے کہ کسی ہاسپٹل یا کوئی دوسرا، ان کے لیے وہ ہو جائے گی. اور یہ باقی نیچے انہوں نے رکھی ہوئی کتاب، جو مہمان آ رہے ہیں وہ اپنے یہاں کمنٹس، اپنی جو فیلنگز ہیں وہ یہاں لکھ کے جا سکتے ہیں. تو یہ چیئرٹی واک کے لیے میرا خیال جہاں تک جس کو بھی آواز پہنچے وہ ضرور آئے. بہت ہی اعلیٰ پیمانے کا جو انتظام کیا گیا. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. یہ جی آج ہمارے ساتھ ایک دوست ہیں افغانستان سے جو آج کے پروگرام میں یہاں شامل ہوئے ہیں، اور مسجد کے مینار دیکھے انہوں نے، اور آج کے پروگرام سے ان کو تعارف تھا، یہ اپنی فیملی کے ساتھ یہاں شامل ہوئے ہیں. ان سے جرمن میں کچھ سوال پوچھیں گے اور پھر ان کے جو جواب ہیں وہ اس کا ترجمہ جو ہے وہ بھی آپ تک اردو میں پہنچائیں گے. erst einmal Dankeschön, dass Sie hier sind heute, und Sie können kurz erst einmal Ihnen vorstellen. Sind Sie von Frankfurt? Von wo sind Sie? Ja, ich bin aus Frankfurt, ja. Bin Ali. Okay, wie lange sind Sie in Deutschland? Ich bin schon seit ich 2 bin hier in Deutschland. Seit ich 2 bin, 2 Jahre alt. Ah, 2 Jahre sind Sie schon lange. Okay, und Islam, ich glaube, sind Sie auch Muslim? Ja. Und Sie sind mit Familie heute hier? Ja, genau. Und wie sind Sie aufmerksam geworden von heute, 3. Oktober, dass wir offenen Tag, offene Türen haben für alle Moscheen? Also wir sind erstmal hier nur vorbeigelaufen, ja. Haben gesehen, dass da hier eine Moschee ist, sind erstmal hierher gekommen, haben geguckt. Das Kind hatte auch Interesse da hier, das auch groß veranstaltet wurde. Und hat uns direkt interessiert, sind wir hier reingegangen und haben uns dann das alles angeschaut. Also sehr schön hier alles aufgebaut und interessant auch für die Leute, die hier dann herkommen, die das dann auch direkt sehen können. Und sind Sie erstmal aufmerksam geworden im Leben, dass Sie in eine Moschee gehen, oder sind Sie in verschiedenen Moscheen schon? Ich war schon in verschiedenen Moscheen, ja. Aber jetzt hier gerade bin ich zufällig draufgekommen. Erste Mal, genau, ja. Richtig. Hier in Frankfurt direkt das erste Mal, außerhalb ein bisschen öfters, aber in Frankfurt direkt erst mal. Und sind Sie zu Hause in einem Atmosphäre aufgewachsen? Ihre Familienatmosphäre ist sehr streng, sehr religiös, oder ist das nicht so religiös? Also die sind schon religiös, aber das ist so ein Mittelmaß gewesen. Also wir haben schon ein bisschen mehr Freiheit als strengere Gläubige, aber bei uns ist das eher so ein mittelmäßig, sage ich mal. Okay. Und sind Sie schon eine Runde drinnen gesehen, die Ausstellung? Noch nicht. Wir sind eben gerade gekommen. Okay. Haben uns hier reingesetzt. Weil jetzt wird gleich da ein Gebet, Asr-Gebet, und danach ist wieder frei, der Raum. Und Sie können dann eine Runde dort schauen, alles, die Ausstellung. Hier ist alles ausgestellt, Islam, Gott, und dann Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Koran und 5 Pillar im Deutsch. Alles, wenn eine Deutsche kommt, dass er weiß, was das Islam ist. Und Sie sind hier in Frankfurt
mit ganzer Familie. Also Ihre Eltern sind auch hier und Sie. Familie hier. Ja. Und wir haben auch ein bisschen Familie hier, deswegen. Was denken Sie, wenn wir solche Programme, das hier ist jedes Jahr diese Moschee, es sind ungefähr um die 80 Moscheen heute von unserer Gemeinde, die im deutschlandweit heute Tag der offenen Tür haben. Und da kommen viele Deutsche, weil im Dörfer sind mehr Deutsche da. In der Stadt ist ein bisschen anderes. Wie finden Sie das, dieses Programm? Also ich finde das ganz gut, weil dadurch werden die Leute ganz gut aufmerksam darauf. Also klar, wenn das jetzt hier ganz normal wäre, ohne diese Veranstaltung, die Leute sehen das, gehen vorbei, sagen, okay, vielleicht passt das denen nicht oder es interessiert, also die fühlen sich unangenehm oder sowas. Aber die Moschee ist ja für jeden offen und das hier nochmal für die Tag der offenen Tür, das sehen direkt alle Leute, das ist ganz gut. Also darauf wurden wir ja auch aufmerksam und ich denke, dass andere auch genauso aufmerksam werden. Weil das ist sehr wichtig für unsere nächste Generation, die Kinder, wenn wir nicht zu der Moschee bringen, die Kinder, wie können die dann selbst Interesse finden? Eltern sollen dafür selbst